Poštovani članovi Gradskog veća, dame i gospodo, otvaram 17. sednicu Gradskog veća grada Leskovca. Molim ovlašćene radnike Gradske uprave za poslove Gradske skupštine i Gradskog veća da utvrde kvorum prebrojavanja prisutnih članova Gradskog veća. Hvala lepo. Na osnovu izveštaja Gradske uprave za poslove Gradske skupštine i Gradskog veća konstatujem da 17. sednice Gradskog veća grada Leskovca prisutuje 13 članova Gradskog veća i da veće može punomoćno da radi i odlučuje. Dobili ste zapisnik sa 16. sednice Gradskog veća. Da li ima primedbe na zapisnik? Ako nema, koji da usvojimo zapisnik sa 16. sednice? Hvala lepo. Ima neko protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik i odobrili njegovo potpisivanje. Na osnovu ovlašćenja iz člana 6 Poslovnika o radu Gradskog veća sazvao sam 17. sednicu Gradskog veća i predložio sljedeći dnevni red. Predlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama za pojedine oblasti i gradskom pravobranilaštvu i službi za budžetsku inspekciju. Druga tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na cenovnih pijačnih usluga javnog preduzeća Pijaca Leskovac. I treća tačka, predlog odluke o nabavci novogodišnjih paketića za 10 prvorođenih beba u 2017. godini. S obzirom na to da je nakon dostavljanja predloga dnevnog reda uz poziv za sednicu dostavljen kao materijal za sednicu, zahtev za odobrenje novčanih sredstava Nacionalnom udruženju roditelja dece obolelih od raka, u skladu sa članom 18 Poslovnika o radu Gradskog veća, predlažem da se u dnevni red današnje sednice uvrsti ta tačka kao dopuna dnevnog reda. Ko je za da se u dnevni red današnje sednice uvrsti kao tačka 4, zahtev za odobrenje novčanih sredstava Nacionalnom udruženju roditelja dece obolelih od raka? Hvala lepo, neko protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo uvrstili u dnevni red i ovu tačku kao dopunu dnevnog reda. Ima li drugih predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Ako nema, koji da za današnju sednicu predložili dnevni red usvojimo? Hvala lepo, ima li neko protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo za današnju sednicu utvrdili dnevni red. Počinjemo sa radom po tačkama utvrđenog dnevnog reda. Prva tačka, predlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama za pojedine oblasti, gradskom pravobranilaštvu i službi za budžetsku inspekciju. Predlog pravilnika se dobili komentar za sednicu. Pozivam kao izvestioca gospodina Slobodana Miloševića, načelnika Gradske uprave za opšte poslove da obrazloženje. Izvolite, gospodin Milošević. Hvala lepo. Poštovani gradonačelniče, zameniče, članovi Gradskog veća, pravni osnov za donošenje ovog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u svim ovim gradskim upravama, gradskom pravobranilaštvu i službi za budžetsku kontrolu sadržan je pre svega u članu 58 zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Objedinjeni pravilnik koji ste dobili, on je pre svega urađen na osnovu predloga svih načelnika gradskih uprava, gradskog pravobranioca i rukovodioca službe za budžetsku kontrolu. Takođe, ovaj pravilnik je, u pravilniku je naime sadržano taj opis poslova, onda je u ovom pravilniku definisano i zvanja, potreban broj izvršilaca za svako radno mesto, vrsta i stepen obrazovanja, kao i radno iskustvo i drugi uslovi koji su neophodni za ispunjavanje uslova, odnosno za zapošljavanje. Želim da istaknem da su ova radna mesta razvrstana u zvanja na osnovu ne samo pravilnika o zaposlenima, autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, nego i na osnovu uredbi koje definiše uredbu o službenicima, nameštenicima, kao naime i katalogu službenika i katalogu nameštenika. Takođe, na kraju bih rekao da je ovaj broj sistematizovanih radnih mesta u gradskim upravama, takođe u gradskom pravobranilaštvu i službi za budžetsku kontrolu, zasnovan pre svega na odluci o broju, odluci o izmeni... Da li smemo da dozvolimo distribuciju naše reči od Gradskog veća? Ovo, mi vam častimo, evo i... Ako je čast, onda mogu. Hvala za novogodišnji poklon. Hvala.
želim da istaknem da je ovaj broj sistematizovanih, naime, funkcionera, službenika na položaju, službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenicima ne samo u skladu sa odlukom i izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih koji je donet 2015. godine, odnosno koja je na zadnjoj sednici Skupštine ta odluka i doneta. Ako ima nekih pitanja, na raspolaganju sam. Izvolite. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Ako ne, prelazimo na izjašnjavanje. Koje da gradsko veće u svoj pravilnik organizacije i sistematizacije radnih mesta u gradskim upravama za pojedine oblasti, gradskom pravobranilaštvu i službu za budžetsku inspekciju. Ko je za? Hvala lepo. Ima neko protiv? Nema. Uzdržanih nema. Konstatujem da gradsko veće jednoglasno usvojilo pravilnik organizacije i sistematizacije radnih mesta u gradskim upravama za pojedine oblasti, gradskom pravobranilaštvu i službi za budžetsku inspekciju. Tačka 2. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na cenovnik pijačnih usluga javnom preduzeću Pijaca Leskovac. Predlog rešenja se dobili komentar za sednicu, upoznan kao izvestioca. Jeste vi, direktore? Izvolite. Poštovani gradonačelniče, predsedavajući, gradski većnici, obzirom da je cenovnik u pijaci zadnji put korigovan 2011. godine, postoji mnogo razloga zbog čega smo mi dali ovaj predlog. Pre svega, mi svake godine, obzirom da imamo pravo da povećamo za iznos porasta cena na malo, pa onda imamo povećanje inputa, struja, voda, đubre, znači da ne brajam sve razloge koje su nas motivisale da damo ovaj predlog. Inače, ostajemo pri ovom predlogu, sem kod dnevne pijačarine, ja bih mogao da pogledate, u prvoj zoni treba da stoji sa ramom 350 dinara, i onda ova prva ide naredna, bez rama je 300 dinara. Inače, ostavimo sve pri istim cenama, mislim da nisu. Ja sam gledao jedno 4-5 pijaca u Srbiji, sve imaju mnogo veće cene, svaki grad je to drugačije, drugi pristup ima. Pre svega, recimo, Kraljevo ima svake godine 15 miliona u budžetu koje investira, u Zrenjaninu plate idu na budžetu, tako kažem, svaki grad je priča za sebe, ali mislim da je ovo korektan cenovnik, da najviše pogađa one ljudi koji su u ekstra zoni, koji su godinama imali ekstra profite, i red je, obzirom na situaciju u pijaci, i da smo mi prethodne 2 godine imali jedan ozbiljan poremeć u smislu preseljenja pijace, nove pijace, smanjen broj tezgi, tako da mislim da je ovo korektan cenovnik i ja se nadam iskreno da će ova godina, to jest naredna, uz smanjenje prihoda od 20 miliona, računam da će biti nekih 15 miliona, ne manje od 15 miliona povećanje prihodne strane, tako da mislim da ove godine ućemo u jedan uravnoteženi odnos prihoda i rashoda, i mislim da će biti malo bolje godina nego ove prethodne. Hvala lepo. Hvala i vama. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Danas, u kratkom vremenskom periodu pre samog sastanka, dogovori nekoliko stvari kad je u pitanju pijaca. Pijaca duguje 9,6 miliona dinara Fondu za poljoprivredu, s obzirom da mi sada gasimo te agencije i fondove. Dugovi prolaze prema gradu, da grad da sve od sebe da pomogne pijaci, a to intenzivnije krene sa rehabilitacijom. Znači, mi ćemo doneti adekvatne odluke da taj dug neutrališemo. Druga stvar je, zamolio sam direktora da, iako je doktor ekonomskih nauka, da od 90.000 dinara se smanji plata da bude na nivou gradskog većnika, to je 70.000 dinara. I treće, odložili smo za kratak vremenski period, odnosno posle praznika, otvaranje nove pijace, zato što su sada praznici i zato što su kupci navikli na određene lokacije, da ne bi napravili sada turbulenciju u periodu kada se intenzivno trguje, da to uradimo posle
srpske nove godine, kada je zatišje, kada je u pitanju trgovina, da bi ipak omogućio i lakšu komunikaciju i bolju prodaju ljudima koji žive od toga. Da li se neko javlja za reč? Ako ne, prelazimo na izjašnjavanje. Ko je da gradsko veće donese rešenje o davanju saglasnosti na cenovnih pijačnih usluga javnom preduzeću Pijaca Leskovac, koji je usvojen odlukom nadzornog odbora broj 4951/1 od 22.12.2016. godine. Hvala lepo, ima neko protiv, nema, uzdržanih nema. Konačno je gradsko veće jednoglasno donelo rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik pijačnih usluga javnog preduzeća Pijaca Leskovac, koji je usvojen odlukom nadzornog odbora od 22.12.2016. Predlog odluke o nabavci novogodišnjih paketića za 10 prvorođenih beba u 2017. godini. Predlog odluke se dobili komentar za sednicu. Svake godine grad Leskovac pokrene novogodišnje paketiće prvorođenim bebama. Vrednost paketića za 10 prvorođene dece u 2017. iznosi 20.000 dinara u pojedinačnom iznosu. To je tradicionalna aktivnost kojom se na simboličan način pruža podrška natalititetu na teritoriji grada Leskovca. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Ako ne, prelazimo na izjašnjavanje po ovim tačkama. Ko je za donošenje odluke o nabavci novogodišnjeg paketića za 10 prvorođene dece u 2017. godini? Ima li neko protiv? Nema. Uzdržanih nema. Konstatujem da gradsko veće jednoglasno donelo odluku o nabavci novogodišnjeg paketića za 10 prvorođene dece u 2017. godini. Možda ovi nema veze mnogo ali pošto novogodišnji paketići, juče gledam anketu koje je uvažena Novka, koja je tu Ivana iz televizije Leskovac, sprovala među prodavcima na glavnoj ulici Trotaru. Vidim, svi su nezadovoljni. Pa molim Jasminku da iduće godine im ne odobrava rešenje, pošto svake godine su svi nezadovoljni i sve ankete pokazuju da su nezadovoljni, a svake godine sve veći broj zahteva ima za prodaju. Znači, to je prva stvar, nećemo više dozvoliti da prodaju tamo, a možemo dozvolimo samo pod uslovom da grad napravi adekvatne uslove, 10 SG, ali 10 pristojnih, kvalitetnih, identičnih, i mora da se krene u tom pravcu, jer počinjemo sa sređenjem trga i grad mora da bude urbana sredina. Ovako su svi nezadovoljni, pola ljudi su nezadovoljni zbog vašara, ovi što prodaju umesto budu zadovoljni, oni su nezadovoljni, onda ćemo makar da sredimo da grad bude mnogo urbaniji nego što jeste. Nadam se da smo se načelnice razumeli oko toga. Da me ne pitate svake godine opet isto pitanje. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda. Odobrenje novčanih sredstava Nacionalnom udruženju roditelja dece obolelih od raka. Svake godine gradonačelnik grada Leskovca organizuje tradicionalni novogodišnji prijem za ugledne zvanice. Ovom prilikom predlažem da sredstva u iznosu od 100.000 dinara predviđena za tu namenu budu plaćena Nacionalnom udruženju roditelja dece obolelih od raka, koje se obratilo gradskom veću grada Leskovca za odobrenje novčanih sredstava za pomoć deci oboleloj od raka. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Ako ne, prelazimo na izjašnjavanje. Ko je da se odobre novčana sredstva u iznosu od 100.000 dinara Nacionalnom udruženju roditelja dece obolelih od raka? Hvala lepo. Ima neko protiv? Nema. Uzdržanih nema. Konstatujem da gradsko veće jednoglasno odobrilo novčana sredstva Nacionalnom udruženju roditelja dece obolelih od raka. Ovim je rad 17. sednice gradskog veća grada Leskovca završen. Zahvaljujem na učešće u radu. S obzirom da je ovo poslednja sednica gradskog veća u tekućoj 2016. godini, pozivam novinare i članove gradskog veća da pređemo u svečanu salu. Hvala lepo.